Arbeitest du jeden Tag? Immer irgendwo? Ja, verschieden. Verschiedene. Elektriker ist so, der ist nicht, der wechselt immer. Mal ist ein paar Tage hier, Okay. eine Woche woanders. Hast- Kommt mal vor, dass man mal vielleicht ein paar Wochen auf einer Baustelle ist. Aha. Ja, ansonsten mal hier, mal da, mal ein bisschen Kundendienst. Kundendienst ist immer schön, gell? Oder? Ja, da hat man es warm. Paham, gell? Ya. Halo teman-teman dan adik-adik semuanya. Kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai bagaimana sistem pemasangan listrik dan kabel di Jerman, serta bagaimana orang Jerman berlangganan dan membayar listrik mereka. Nah, Jerman merupakan negara pelopor dan pemecah rekor dalam pembangunan konsep penggunaan energi terbaru. Kebetulan di rumah tempat kita tinggal itu lagi ada perbaikan dan pemasangan lampu serta listrik. Jadi sekalian saya membuat video ini sebagai bahan evaluasi dan perbandingan kita. Kalau di Jerman itu pemasangan kabel-kabel listrik itu harus ditanam di dalam tanah atau bangunan. Jadi tidak boleh di luar dibiarkan begitu saja seperti di Indonesia ya. Itu dilarang dan kalau kedapatan kita akan membayar denda yang sangat besar. Ayo, mari kita tanya petugasnya bagaimana sistem kerja pemasangan kabel-kabel mereka. So, in Deutschland arbeitet man alle richtig, ja? Sauber, ja. Sauber, richtig. Und arbeitest du jeden Tag? Immer irgendwo? Ja, verschieden. Verschiedene. Elektriker ist so, der ist nicht, der wechselt immer. Mal ist ein paar Tage hier, Okay. eine Woche woanders. Hast- Kommt mal vor, dass man mal vielleicht ein paar Wochen auf einer Baustelle ist. Aha. Ja, ansonsten mal hier, mal da, mal ein bisschen Kundendienst. Kundendienst ist immer schön, gell? Oder? Ja, da hat man es warm. Warm, gell? Ja. Und hast du gelernt von der Schule oder von der Ja. Ah, okay. Elektrik. Elektrik, Profi-Elektrik, ja? Ja, Ah, okay. Interessant. das ist eine intelligente Arbeit. Ja. Ich denke schon, nicht jeder kann sowas machen. Man braucht besondere Fach, oh ja? Gut, Oder Ausbildung oder so. ja, Und woher kommst du jetzt, wenn ich fragen darf? aus Italien, Ah, Signora. Italiano, aber Italiano. hier geboren. Ah, hier geboren. Also Italiano auf dem Papier. Ah, Aber wow, perfekt. Sehr schön. So, alles muss richtig sauber. Richtig gut gemacht. Und dann später diese Kabel will zudecken, oder? Oder so bleibt? Dieser Kabel bleibt so. Bleibt so. Und das ist Kabel für die Lampe, oder? Das ist der Kabel für die Lampe. Ja. Für die Lampe. Es wurde so besprochen und so mache ich es auch. Super. Und wie lange hast du so in diesem Bereich gearbeitet? Wie lange? Schon lange. Ja. Ich habe auch mal zwischendurch auch mal was anderes gemacht. Was anderes, okay. Und nach Italien? Oft Besuch oder wie? Ja, jetzt war ich schon ein paar Jahre nicht mehr. Ah, Ja. Mal, und danach noch Corona? nee, seit 6, 7 Jahren gehe ich jetzt nicht mehr. Oh, das ist aber Ich gehe ja lange. mal woanders, mal nach Spanien, mal Spanien, ja. da. Was im Hotel. Ja. Ja, bisschen die Welt sehen, Genau, bis die Welt sehen, genau. Kultur sammeln. Ja.
kommt es in den Zähler rein. Ah, Hauptzähler rein. so hier wurde auch noch mal Von irgendwo muss man bohren. ja Strom zapfen, sonst funktioniert ja die Lampe nicht. Ja, genau. Ja, Und hier kommt rein mit die andere Kabel zusammen, ya? genau. Aber, oke, es geht noch eins. Mereka mengganti lampu di rumah menjadi lampu otomatis, di mana jika kita keluar atau masuk, lampu akan hidup dan mati dengan sendirinya. Juga mereka mengganti telepon untuk dering atau bel di rumah, di depan pintu masuk ya. Man kann ja auch den Kabel ja auch in die Wand versenken. Aha, Da muss man halt Schlitz machen, aha. da muss ja wieder der Gipser kommen, Ya, ya. Maurer. Mau deh, ya, ya. Ja, Dan es dauert, kostet halt mehr. kostet Ne? auch mehr, ya? Ja. Der Maurer will richtig. ja auch sein Geld. der Ja, Gipser. stimmt. Ist keine Fleißarbeit. Falls Sie irgendwann mal die Wohnung renovieren hier Ja, draußen, dann kann man ja dann kann man das auf immer- einmal gleich Genau, machen. genau. Ja. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu, siapa sih yang memasang listrik? Nah, kalau di Indonesia, biasanya petugas PLN yang akan datang mengatur, mengukur, dan membuat laporannya tergantung dari berapa jumlah permintaan atau kebutuhan kita per bulan atau per harinya. Nah, kalau di Jerman itu ada ribuan perusahaan listrik. Perusahaan-perusahaan yang menawarkan tarif listrik tersebut membeli kuota jaringan listrik dari Netzbetreiber. Ciao. Ciao. Entschuldigung, die Lampe. Netzbetreiber ini adalah perusahaan pemerintah yang bertugas untuk memasang dan mengalirkan listrik dari rumah ke rumah. Von hier kommen die Kabel, ya? Ja, qui du hast den großen Verteiler. Die alles warnen. Die ist auch neu, gell? Ja, alles Wow, perfect. Und das ist für die Lampe, ya? Ja, ja. Oke. Untuk kotak listrik itu biasanya ada di ruangan keller. Keller itu ruangan bawah tanah sebagai gudang penyimpanan. Jadi di setiap rumah atau apartemen yang kita tinggal, di bawahnya itu ada ruangan bawah tanah yang sudah dibagikan ke kita para penghuninya masing-masing sebagai gudang tempat penyimpanan barang-barang kita yang besar. Tapi juga ada yang menggunakan ruangan ini sebagai ruangan laundry. Dan ada juga yang menggunakannya sebagai ruangan musik atau apalah, karena kan di bawah tanah ya. Jadi tidak akan terlalu keras suaranya atau berisik jika didengar. Lalu ada lagi yang disebut dengan Bundesnetzagentur. Nah, Bundesnetzagentur ini adalah pihak pemerintah yang bertugas untuk mengecek masing-masing perusahaan listrik. Apakah mereka menyalurkan penjualan listrik tersebut secara bagus, adil, merata, dan tanpa kecurangan. Oke, lalu yang kedua itu, apakah kita sebagai pelanggan boleh gonta-ganti langganan listrik? Nah, ini berbeda dengan konsep pembayaran listrik di Indonesia, di mana kita tidak ada pilihan lain selain membayar dan menerima berapapun harga yang ditawarkan oleh PLN. Kalau di Jerman, ada hukum yang mengatur bahwa sejak tahun 1988, masing-masing individu punya hak untuk memilih salah satu Stromanbieter atau perusahaan penyalur strom dan langganan tiap bulannya. Kita juga punya hak sepenuhnya untuk ganti ke perusahaan lain jika misalnya kita merasa kurang puas, dicurangi, atau kalau pas perusahaan lain memberikan diskon lebih murah. Lalu, berapa kali kita boleh gonta-ganti perusahaan listrik? Nah, ini tak ada batasan, tetapi perusahaan selalu memberlakukan Kündigungsfrist, yakni batas minimum untuk berhenti berlangganan. Oke, selanjutnya yang ini itu bukan telepon rumah yang kita buat pakai telepon sehari-hari ya, tapi ini telepon dipasang di dinding di mana menghubungkan dengan
bel di pintu utama atau pintu depan rumah kita. Jadi misalnya ada tamu, dia bisa bel di depan dan kita bisa mengangkat telepon dari sini dan menanyakan ini dengan siapa, apakah sudah ada janji sebelumnya atau tidak. Jika orang yang kita tidak kenal atau kita tidak ingin dia masuk ke rumah kita gampang yaitu dengan cara tidak membukakan pintu rumah kita. Jadi dari sini kita bisa dengar suaranya dan tahu ini siapa dan ada perlu apa. Nah, yang coklat ini adalah model yang lama dan mereka akan menggantikan dengan yang baru warna putih. Nah, di atas itu ada tanda kunci. Nah, di sana jika kita tekan, maka pintu utama akan terbuka. Yang kedua ini lampunya. Terus yang paling terakhir di bawah itu adalah volumenya. Jadi kita bisa mengecilkan atau membesarkan volume. Lalu setelah masuk rumah, di depan pintu kamar atau pintu apartemen kita juga ada bel lagi. Dan di pintu utama apartemen itu akan dilengkapi dengan terowongan pengintai seperti ini. Kayak kaca begitu. Jadi dari dalam kita bisa melihat keluar siapa di luar. Dan jika orang yang kita tidak inginkan untuk masuk ke rumah kita bisa menolak, tidak membukakan pintu. Begitu juga polisi ya, kalau dia masuk ke rumah kita, itu harus ada surat izin dari pemerintah bersangkutan. Kita tidak boleh membiarkan mereka masuk ke rumah kita tanpa ada surat izin tersebut. Lalu di dalam rumah kita juga dilengkapi dengan satu kotak yang ditanamkan di dinding, kotak saklar, penghubung, lampu, dan kontak-kontak di seluruh bagian rumah. Seperti ini ya bentuknya ya. Selain itu juga di setiap rumah diwajibkan untuk memasang alarm emergency. Biasanya dipasang di rumah di sudut atas ya. Ini jadi jika ada kebakaran di dalam rumah kita, alarm ini akan berbunyi dan kita harus cepat-cepat keluar dari rumah dan berkumpul di halaman depan rumah atau di mana yang aman. Nah, ini contoh pemasangan saklar dan stop kontak serta colokan di rumah ya. Itu benar-benar ditanam di dalam dinding dan stabil ya, karena kabel-kabel tersebut tidak boleh bergelantungan bebas di mana-mana, di mana akan membahayakan seluruh anggota rumah. Nah, untuk keluarga yang punya anak kecil itu harus dilengkapi dengan double security. Nah, seperti ini. Ini ada tambahan ekstra cover di luarnya di mana jika anak-anak itu pegang langsung atau tusuk jarinya ke dalam itu tidak berbahaya. Lalu di setiap rumah juga dilengkapi dengan pengatur suhu ya. Di sini kita bisa melihat suhu di luar rumah itu berapa dan suhu di dalam rumah itu berapa. Ada yang manual seperti punya kami dan ada juga yang sudah otomatis atau modern ya. Nah, di sini kita bisa putar atau matikan serta hidupkan sesuai dengan berapa yang kita perlukan di dalam rumah.